Okay, game 2 na ta mga kabowers. Game 2 na ta. Ato ang main event bakbakan diri sa Abono, Minglanilla, Cebu. This bakbakan is presented to you by Oliver Montijo Promotion. Sponsored by Feeling Vlogger sa Canada. Nato sponsor ha. Giangkon gibulsa sa Team Cebu City ang game 1. Kini game 2 na. Diyan, just daw. Bang! Jubil Ducante ha! Pamugog na dyan, Carl! Bantay niya kay... Ball position sa Team Cebu City. Service yung Kulapo. Sabit si Tonton. Ono! Igualis. 1-all. Servisyo Kulapo. Para dos. Lah, kadiha. John Carl. Ayay. John Carl binumba sa iri. Pasok. 2-1. Dos uno na. Kulapo to serve para 3. Kulapo again. Kulapo. Short. Side out. Service shoot Tonton. Igualis dos na sa atong game to. Igualis dos. Igualis dos ha. Service shoot Tonton para 3. Kulapo. Answer by Hapon. Kulapo again. 3 shot combination ni Kulapo. Igualis dos. Side out. Service shoot John Carl. Jason. John Carl. Bang! 3-2. Servisyo John Carl. Para 4. Kulapo. Kulapo again. Drop shot. Side out. 3-4 ato skora. 3-4 3-2. 3-2 in favor of Team Cebu City. Kulapo. Tok po ni Jubil. Basa ni John Carl. Bang, sugod na. Agay, kuha na. Usman pa yun. Kuha pa. Lah, panaggang niya. John Carl. Kuha pa gyapon. Kulapo. Hala! John Carl! Wala yun. Bisag mag-inmax pa. Inag yung mapsan. Igualis 3 na. 3-all. Sa atong game to. Servisyo Jubil. John Carl. To Hapon. John Carl again. Bantay. Para. Hala! Kinig. Adto na minoy. Kuha pa. Bang! Tuara. Full throttle na. Bang! Full throttle na Kulapo. Tuara. Step on the gas. Kulapo is the best. Good item. Hawan pas kang manang. Ang hawan man. Ibarbasa ni John Carl. Servisyo Jason. Latonton. Jason. Ala. Tuarag. Goodbye Philippines.
Side out ha, bola sa Team Konsolasyon. Servisyo hapon. Wala po. Para tabla Team Konsolasyon na niya. Kay gidaog sa Team Cebu City ang game 1. Kula po. Binagrakay na. Hagtik. Lata yun. Pasok. Cuatro na, 4. Ini para 5. Jan Carl. Tonton, Jan Carl again. Tagak. Drop shot, kuha oh. Piktusan na sa spikas Sos, di mapunet ay. Ipahikap na Jan Carl. Ipahikap ang imo Jan Carl. Kaya ka, sinaw. Service yung gula po. Agay na dugas Tonton. Iguales 4 na for all. Iguales 4. 4. La. Sus. Out ball. 5-4 na. Nabamusa. 5-4. Servisyo Kula po is the best. Ay. Buen, size 4. O wa mo sudan sa inyo ha, pwede ra ninyo imo sudan ang lamian nga chicharon. Ang Maricel Antonio chicharon, pwede na ninyo sudanon. Pwedeng ulamin sa sarap. Servisyo Kula po. Para babag tinae. Tudak ka ni. City 4 na. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Tinambaka na ang Team Konsolasyon. Laban. Out ball na naman. 8-4. Last 4 na ang Team Cebu City. Otso 4. Kula po to serve. Para 9. Ambisyon nga tira. Sabit. Servisyo Tonton. Okay. Buraton. Bugatas manok eh. Tara. Kuha pa. Overhead. Bantay. Bang! Pagan sibilyan. Servisyo Tonton. 5 na. Tonton again. Okay. May awas ka, amigo. Hala ka niya. Nalata malagi pon. Balik gula. Nakapusta yung kanto. Kanto. La. Kini. Burak. Buyok. Hala. Wana. Babag tinae. 9-5 na. 9-5 last 3 na. Ang Team Cebu City last 3. Lah, kaya Jobel. Ayag. Tara. Parok na sa do? Parok na sa Skulapo. Lah, kaya. Bagnos. Bawsan na. Balik ang buloy. Kamuray ka mao. Pokot. Ang maral. Okay, bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Jubel. Tonton.
Tonton again. Lah, Jubil Lucante. Bok-bok yun. Bang. Wala na. Binukbukay na. Ligwat oh. Ala, awa sa bula ko lang po. May abroad. Size 9 na. Size 9. Lah, apon. Kuha pa. Jubil Lucante. Aray ko. Sabi kayo man to. Nueva City na, Nueva City. Service yun, Jubil. Ala ko lang po. Jubil. Okay. Birahi, bumbahi. Chachahi. Apon. Ha, nanikop na. Utora, daimsan. Ala tabang. Para giroplanos tunton. Bola Team Cebu City. Servisyo. Para G's na niya, last 3 ni Team Cebu City. Jubil. Side out pa, side out. Racing goal. Kung makatabla ang konsolasyon na ni Tiwason ni Ignay takdol diri takdol. Katigaw sa ulo. Naitak doon. City 9 ha, City 9. City 9 ato score. Back. Igus kilat. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo ko lapo. Pokot, pokot. Bola sa Team Konsolasyon. Out ball. So, 8-9 na, 8-9. Last 4, last 3. La, dyan Carl. Bang! Uha pa. Pun ang hapon. Buk-buk nagmayo. Syaro. Sharon kunita. Pun ikol kay buhay pakol. Ayag skulapo is na beso. Ala! Lapo? Alagi balikan. Adto na minoy. Lagi sa pin ba? Huwag tayo tunga. Atto na. Wally TV. Servisyo Jan Carl. Paksit. G's 9, last 2 na ang Team Cebu City. Servisyo Jan Carl. So, yung bulong. Sakita servisyo ha eh. Last one. Last ball na. Si Jan ka sa budubol. Last ball. Buha pa ha. Kumbate. Ay, out ball. Daog na. Congrats Team Cebu City. Kulapo Jason and Jan Carl. Sila ang atong champion sa atong bakbakan rin sa Abono, Minglanilla, Cebu.